Hello guys! For today's video, bani ko ninyo kay clean up drive ron sa mga youth sector sa atong barangay ato sa Sinungkulan Falls. So, tana guys! Late ta dira guys, kay natay laing prior commitment dapat human nun. Pero niapa sila judayon inyong bida dira pag human. Unya, dira guys, human naman sila glimpyo sa babaw nga part. Diri na ta nakatabang sa ubos. Kining clean up drive nato guys, gipangunahan ni sa atong SK Council. Inubanan sa PYCC Lamak, PYR, PYAP Lamak, ug KK Lamak chapter. Hindot lang kaayo tan-aon guys ba nga magkahiusa ang mga batan-on para sa usa ka tumong ang makatabang sa atong barangay. Atong tabangan nga mahinlo ni atong garbo nga tourist spot sa atong barangay. Big shout out sa tanang youth nga nitabang og abtik nga nisanong sa maong kalihukan. Human na mog panglimpyo dira guys, gipasnacks ra pod ang mga bata dira. Unya pag human nang liko na lang pod mi diri kinsa bagoy dili madani sa kanindot o katugnaw buyag sa tubig dira Sila Barangay Lamak. Pag human na mugliko guys, nanguli ra pud mi dayon kay naapatay laing buhatonon. Diri lang ta kutob guys. Salamat sa walay hunong nga suporta. Bye.